শুনশান নেপাল সীমান্তের পাশে থাকা পানিট্যাঙ্কি বাজার। দেখে মনে হবে বন্ধ চলছে, আদতে তা নয়। নেপালে অশান্ত, আর এই অশান্তের কারণে পর্যটক যেমন নেই, দুদেশের মধ্যে যান চলাচল পুরো মাত্রায় বন্ধ। আর এই বন্ধের কারণে মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যার ধাক্কা গিয়ে পড়েছে ব্যবসায়। ফলে ঝাঁপ বন্ধ করে, সমস্ত ব্যবসাপত্র বন্ধ করে বসে থাকতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। পুজোর মুখে এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র তুলেছিলেন ব্যবসায়ীরা, সমস্ত বেচাকেনা বন্ধ। ফলে প্রতিদিন প্রায় 3 কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হচ্ছে পানিট্যাঙ্কি বাজারে। গত 4 দিনে 10 থেকে 12 কোটি টাকার ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এই ক্ষতি কত দূর পৌঁছবে কেউ জানে না। अभी तो परिस्थिति बहुत खराब है यहाँ का। पता नहीं है कि 1 महीना लगे कि 20 दिन लगे कि बॉर्डर एकदम चक्का जाम है, नहीं कोई गाड़ी आ रहा है, नहीं कोई जा रहा है। इंडिया का आदमी खाली उधर से आ सकता है, नेपाल का आदमी उधर से नेपाल में घुस सकता है, बस यही परिस्थिति। खुलने का कोई भरोसा नहीं है, लॉस ही लॉस है। व्यवसाय एकदम डाउन हो गया है। जो आदमी दुर्गा पूजा से आस लगा के बैठा था कि इसमें कुछ कमाई होगा, वो सब एकदम डामाडोल हो गया, कोई भरोसा नहीं। किधर बाजार का नाम क्या है? बाजार का नाम है ये जय गुरु मार्केट, पानी टंकी, नेपाल बॉर्डर। कितने बिजनेस है इधर? यहाँ मोटा मोटी 700-800 के आसपास दुकानदार होगा। तो ये आपको मालूम है क्या पर डे कितने इधर लेन देन होता है? लेन देन तो अच्छा खासा ही होता है, सब मिला जुला के तो 1 करोड़ से ऊपर ही होगा। सभी बंद है अभी। सभी बंद है एकदम, कितने दिन से दुकान बंद है? 2 दिन से एकदम बंद है। क्या परिस्थिति है इधर का? परिस्थिति एकदम खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुकानदार लोगों को क्या करें क्या नहीं करें। इसमें बाहर का भी है, यानी मान के चलिए कि बंगाल को छोड़ के अदर स्टेट का भी यहाँ कमाने खाने के लिए आया हुआ है, उन सब का परिस्थिति एकदम खराब हो गया। इसका नाम? हमारा नाम चंद्रभान शर्मा। আমার নাম হলো অবিনাশ বর্মন, ঠিক আছে। পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দার। আমাদের নেপাল বন্ধ হওয়াতে আমাদের ব্যবসায়ীরা সবার একটু অসুবিধা হয়ে গেছে। সামনে আমাদের পূজা, এই পূজা যে কীভাবে আমরা কাটাবো সেটাই আমরা বুঝে উঠে পারতেছি না। ক্ষতিটা কতটা ক্ষতি? বিশাল ক্ষতি, এর ক্ষতি মানে বিশাল ক্ষতি, এটা বলার কোনো মানে নেই। এটা কি কোনো আপনার কোনো ধারণা আছে যে পার ডে এখানে কিরকম লেনদেন হয়? এবং এটা প্রচুর টাকার, এখানে মোটামুটি সবাই এখানে মোটামুটি প্রচুর টাকার লেনদেন হয়। এই লেনদেন আমাদের বন্ধ হওয়াতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলতেছে না। এখন আমরা কিভাবে কি করব না করব, মূলত কাদের উপরে চলে? সব নেপালের উপর, সমস্ত নেপাল। সব নেপাল। নেপালের কোনো মানুষ আসছে? নেপালে কোনো লোকে আসতে দিচ্ছে না। লোকে না আসাতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা। এসএসবি আসলে বলে নেপালের লোক নেপালে থাকো, ইন্ডিয়ান লোক ইন্ডিয়ায় থাকো, কোনো যাওয়া আসা করতে দিচ্ছে না।